الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جامع المآسي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد اللهم صل على جنبة السؤالنا استجب دعانا واجعلنا قاسين يوم والبركة وطول الله ورحمه الله ورحمه واجعل الجنة نسألك والبركة والرحمة من الدنيا وإلى الآخرة يا الله يا رب. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت المسلمين الكرام. حضرة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رسول الله سيدنا علي وبركاته وصحابته أجمعين. سيدنا الله سيدنا سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله جبير بن عوام سيدنا أبو بكر حميد رجاء وأهل حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة أبي آدم من أنصار طاهر المنشأ رئيسا. حضرة سيدنا حسين بن حسين فاطمة الزهراء الكبرى عائشة رضي الله عنها درجات مسلم جنة بالأبصار السلامية. حضرة سيدنا حمزة سيدنا عباس بن مسلم سابق عمالي هذا سابق مالك وخالد بن سلطان محمود سيبا مبو سيبا مبو سالة حضرة سيدنا المولى الأولياء ولكتب رباني ولرفي سمد البغداد سيدنا عبد القادر جيلاني ولدوسا محمد سامان رضي الله عنه وسعر أحمد البجر رسالي ومن الحاكم سيدنا علي زبد البدوي سبد فعاج القاسم جنيد فرسان جاجر سلاسة البصري رضا الغزال علي بن أبو بكر شاكر الهدى مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بالوي سمجد الهدير شكر السبب من حال طريقة جامع الهرسائل قال سلامات بن سمد زيني داخل سبب من الغزالي أحمد جاري وأحمد الغزالي أحمد محمد الحبسي المقدم آخر الموت بن أبو بكر العساد وغاسل عباد بن أبي الحبيب عبد الله بن عبد الحدث وبراتهم وأسرهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعبد بركتهم وأسرارهم ونورهم ولم وكرامتهم في دين وأدب والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. إن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة شيخنا شريعة كشمس الرحمة الجبين ربي سلواني. حضرة شيخنا حضرة سلام بشكر بدر عدي والأمسين ربي سلواني. حضرة جعفر عبد الرحمن المغربي. حضرة شمرة علي. حضرة شيخنا جاكة نهارا وسيرا في سابق وغيرا شيخنا النووي وسوي مغران. حضرة شيخنا حسين الرجال بن عرفان بن جور سلام بن محمد بن منصور طيب الرجال والكرم. حضرة شيخنا أبراهام ثم لا روم ثم لا روم معنا guru Muhammad ثم لا روم جنيد guru Muhammad ثم لا روم ثم لا روم لا روم guru Muhammad ثم لا روم الحمد لله الحمد لله
إبراهيم بن غرنام أحمد بن غرنام بن شمال منازل عليه حضرات وعلى غرنام بن شمال أمرهم إلى جبر محمود بن غرنام بن غرنام بن حسنات من كان بن سليمان بن سليمان وما أرسلنا سؤالا قال رب استعطي كياسا لنا سلود النساء من يسوع سيدنا ما أرسلنا دور من سيدنا صالح من كذب وقابل سيدنا كذب عبد الله من زمان على الله على مسلم سعيد كان جمال الدين عبد الله على مكان بجلال الرد حسن بن علي الحال واسم محمد سعيد بن مربات علي بن محمد بن علي بن الله بن عمل معاذ بن كان ناقد الحريري بن سجل أرسل محمد البكر بن علي جلال بن سلال فرسل أوسان ترتبط ما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه الحاكم بن عبد الله بن قوس بن كلام مرافع أبو القائد غريب سبه الظالم الذين من الجاء واهل من الرجال يا الله بن جال ما بن عدنان له اسماعيل اسم الجنب اسماعيل الخليل أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بركتهم وسرورهم وانوارهم علومهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرتك نور جهر الجنب حضرتك يا الله منهم فبكي بالصابر وما جاء وريون من نبي تغير إسلام ورن بين ولم تغني تغير ورن والجمال المعتاد البراء بلا روح حبيب حبيب علي الحجرات علي الله مصلات صلى الله عليه وسلم بن حبيب الله مصلات صلى الله عليه وسلم بالقلب مصلات صلى الله عليه وسلم ولهم مبرم سالهم بابور وشورهم وبر حضرة شيخنا عارف الله أبي وبكاكين عبد الله مصلات صلى الله عليه وسلم ولهم مبر حضرة شيخنا عارف الله الحبيب أحمد بن عبد الحسن كلمة بكل وسلهم وبر حبيب عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن على مسيح وتعالى قلت لما في علي بن مرة الإنسان بن مسير أحمد تعمر أبي علي جمال الله بسام دين أن وسلهم وبر حضرة شيخنا بابا كهادين والبقاسين بابا كهادين عبد الله شافعي حاج أمين عمر شيخنا على الله هذه أمين بكل بطن karena sering matan hadir di Sehona biasa Maulana Daud di Gondang Banten untuk lima berbagai hadir negara dan hadiah hari Nabi saya Maulana Syarif Al-Qurban negara beberapa hadis mana beberapa سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يهدى المنساني فرجا اليوم واستديروا بجمال فاق في الحسن
يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المعبل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يسوره العد اجعبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك والنبي بك نشهد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد مرحبا واهدينا لهدى سبيلي مرحبا تائبين نسعد ونرشد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد مرحبا وببلغنا بجاهي مرحبا بجوار الخير مكان مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسين على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام على محمد صلى الله عليه وسلم واتقنا ما قد جعلنا من عطاياك الابتسام محمد صلى الله عليه واكرم الارواح منا باللقاء خير العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وابلغ المعترانا من صلاة والسلام صلى الله عليه Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Sayyidina Habib Rafiq bin Syekh Abu Bakar dan juga guru kita penampilan Al-Ustaz Safruddin Ustaz Abdul Qahar
Ustadz Denny, ya saya udah lama nggak ketemu beliau, mohon maaf, minta maaf dari itu. Dan juga terkhusus keluarga besar almarhum guru kita Kiai Haji Tubagus Mansuri, yang dengan kita berkumpul dengan merayakan mengingat daripada 100 hari telah ditinggalkan kita semua selaku murid, selaku keluarga dan lain-lain. Mudah-mudahan kita doakan umumnya untuk guru-guru kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, niat hajat dimudahkan, terkhusus daripada keluarga besar almarhum, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan meneruskan estafet daripada perjuangan guru kita Kiai Haji Tubagus Mansuri, dan semoga Allah jadikan kubur daripada guru kita Kiai Haji Tubagus Mansuri, Allah jadikan kuburnya rodah min riyadil jannah, Allah luaskan kuburnya, Allah berikan kesejukan di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun hujan tapi dengan izin Allah masih bisa sampai. Dan sebelumnya juga saya ingin minta maaf, mungkin terlambat karena faktor cuaca, dan saya juga dapat kabarnya tadi zuhur dadakan, tapi alhamdulillah pas kosong, alhamdulillah ya, karena memang Al-Fajir mungkin secara khusus juga punya hubungan kepada guru kita lah, almarhum Kiai Haji Tubagus Mansuri, jadi ada hubungan spiritual yang tersambung di antara kita, sehingga insya Allah hubungan itu bisa menjadi hubungan yang sampai akhirat menjadi satu kebaikan untuk kita umumnya, dan juga khususnya mungkin anak keturunan kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tentu 100 hari ini kita kumpul tidak lain tidak bukan selain mendoakan beliau, itu mengenang beliau semasa hidup beliau, di mana beliau istiqomah di dalam kebaikan yang beliau ikhtiarkan di dalam jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana perjuangannya, keikhlasannya di dalam memberikan kebaikan, membimbing orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang mahal itu adalah orang itu istiqomah dalam kebaikannya, dan kebaikan itu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Kalau kita lihat orang yang seperti itu, insya Allah orang tersebut termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan sisi itu ada di dalam diri guru kita Kiai Haji Tubagus Mansuri. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala apabila idza aradallahu bi'abdin khairin, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba untuk kebaikan, istamalahu, maka Allah akan menggunakan hamba tersebut. Jadi kata baginda Nabi SAW, kalau Allah pengen orang ini baik, pasti Allah akan menggunakan orang tersebut. Yaqulu kaifa ya Rasulullah, sahabatnya nanya, terus bagaimana ya Rasulullah? Kaifa yastamilhu ya Rasulullah, bagaimana kalau Allah ini pengen menggunakan si hamba ini, kalau Allah emang menghendaki kebaikan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastamiluhu li amalin salihin qabla al-maut, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Allah akan menggunakan seorang hamba tersebut kalau Allah menghendaki kebaikan, yaitu dengan Allah menggunakannya, Allah berikan dia taufik, Allah tetapkan dia berada dalam jalan agama untuk dia melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Ya. Jadi ketika orang dikehendaki ini orang baik apa enggak, kalau memang Allah menghendaki orang ini baik, maka Allah akan jadikan, Allah akan tetapkan, Allah akan berikan taufik untuk dia beramal soleh sebelum dia meninggal. Karena kuncinya keberhasilan itu amal soleh, bukan hanya iman. Walaupun secara umum orang beriman insya Allah berhak mendapatkan surga Allah.
Ya, cuma kan masuknya macam-macam, bisa jadi ke ya mampir dulu ya. Ya. Sehingga makanya kuncinya tuh amal soleh. Makanya kalau di dalam ayat suci Al-Qur'an tuh sering diungkapkan ya ayyuhalladzina amanu kalau dalam surah wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kuncinya kebaikan itu adalah amal soleh, bukan hanya beriman. Gitu. Sehingga orang beriman sering diingetin untuk ingat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kalau kita Jumatan sering dengar tuh haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, inilah yang mesti kita pahami sehingga kita bisa meniru, mengikuti jejak daripada almarhum Kiai Haji Tubagus Mansuri di dalam keistiqomahannya dalam kebaikan. Maka kita berhusnudzon bahwa Kiai Haji Tubagus Mansuri Allah gunakan sebelum kematiannya untuk selalu berada di amal soleh. Insya Allah itu tanda kebaikan untuk akhirat dunia. Tinggal kita yang hidup, bagaimana kita meneruskan estafet tersebut, terkhusus daripada keluarga besar beliau untuk meneruskan estafet ini, sehingga kebaikan itu bisa bertahan. Karena terkadang manusia itu bisa lalai dengan hal-hal yang berupa kenikmatan. Jadi sebenarnya ujian paling besar itu kenikmatan, sehingga lalai orang. Nikmatani maghbunun nikmatani maghbunun fi hima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kalau orang tersebut ini sering terlena dengan kenikmatan tersebut. Banyak manusia terlena cuma gara-gara dua kenikmatan tersebut. Apa? Yang pertama as-sihat, sehat. Orang biasanya kalau sehat itu ya santai aja, lalai. Namanya juga sehat ya. Orang itu kan paling ingat sama Allah kalau enggak lagi susah, kalau enggak lagi sakit. Apalagi sakit udah mau ajal, makin ingat kan sama Allah. Ya, tapi kalau lagi sehat enggak, atau lagi penuh kenikmatan dia lupa kepada Allah. Maka bagi siapa saja, enggak semua yang namanya musibah itu adalah adab. Bisa jadi musibah itu adalah anugerah, kebaikan, rahmat. Kita bisa lihat musibah baik apa enggak kalau kamu diuji terus kamu ingat sama Allah, maka sebenarnya ujian itu rahmat. Itu datang kasih. Jadi Allah kasih sayang itu bermacam-macam. Ya, Allah bisa ngasih kasih sayang kita dengan kenikmatan, bisa juga dengan ujian, musibah. Kuncinya mana? Kuncinya kita makin dekat sama Allah apa enggak? Itu aja. Kalau nikmat kamu dikasih, kamu enggak lalai dari Allah, maka kenikmatan itu adalah rahmat. Tapi kalau kamu dikasih nikmat dari Allah, terus kamu jauh dari Allah, itu azab. Nah, ini yang bahaya. Kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah, ini yang bahaya. Itu azab sebenarnya. Orang yang jauh dari Allah itu Allah kasih azab. Ya. Nah, terus yang kedua apa? Waktu luang. Orang kadang-kadang punya waktu luang disia-siakan. Sehingga banyak waktu luang kita habiskan untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Padahal waktu luang itu bisa kita jadikan nilai ibadah. Ya, nah makanya saya sering ingatkan kepada hadirin siapa saja. Jadi Rasulullah pernah perintahkan kita ittaqullah haitsuma kunta wa ati hasanati sayyi'ati tamha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ya. Terus iringilah kebaikanmu dengan keburukanmu, niscaya nanti keburukan akan terhapus dengan kebaikan kamu. Jadi kita suruh bertakwa di mana saja berada. Jadi saya sering ingat ya, orang yang mau takwa kepada Allah jangan pernah dia ini cuma karena jangan sampai kita nih mau bertakwa kepada Allah terkekang dengan waktu, terkekang dengan tempat. Jadi namanya ibadah itu nggak mesti di atas sejadah. Ibadah itu nggak pasti waktu itu ditentukan. Walaupun ada ibadah-ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya, tapi bukan itu. Tapi ibadah di mana saja ketika kamu mau mengingat Allah, maka itu menjadi nilai ibadah. Jadi jangan pernah kamu beribadah kepada Allah hanya menunggu waktu dan tempat yang ditentukan. Nggak perlu kamu di atas kasur ibadah.
kamu duduk ibadah, kamu tidur ibadah, semua bentuk nilai kehidupan kamu jadikan ibadah, hanya cukup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu menjadi nilai ibadah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan intinya, jadi yang pertama kita ikuti bagaimana guru kita ketika beliau hidup di dalam istiqomahannya ibadah. Beliau mungkin duduk di mana tempat beliau duduk, kita duduk di sini. Saya lihat kayak itu bagus itu, kayak itu bagus Mansuri itu duduk tapi dia nggak lalai dari Allah. Husnudon saya seperti itu, ya. Walaupun dia nggak lagi ngajar, walaupun dia nggak lagi, tapi insya Allah mungkin yang sering sama beliau akan lebih mengetahui hal itu. Maka itu yang perlu kita contoh, jangan sampai kita duduk di dalam satu tempat tapi kita justru lalai dari Allah. Karena kalau orang duduk dari satu tempat dia lalai dari Allah, maka nanti duduknya dia dalam pembicaraannya adalah sesuatu hal yang justru berupa maksiat, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ngomongin kejelekan orang, ghibah dan lain-lain. Akhirnya karena kenapa? Saat itu dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang duduk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah arahkan untuk dia berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan di dalam hati kita sehingga kita mampu menerima segala kebaikan yang tersampaikan dan mampu mengamalkan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah untuk kita bisa istiqamah di dalam setiap kebaikan yang kita jalankan hingga akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki ridhonya untuk kita semua dan memberikan keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah dalam kata, ucapan ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena sebaik-baiknya saya manusia, doa tidak luput dari salah dan lupa. Demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.